हारिस खोखर से अलहदगी के बाद डॉक्टर नबीहा ने आपको कॉल की? जी मुझे कॉल जब मेरी नबीहा से बात हुई वो कहती मैं अभी भी इसके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे हारिस के साथ क्या मामला हुए। क्या मामला? उन्होंने कहा कि ये कॉल्स सारा रात जो है ये कॉल पे बैठा रहता था, लड़कियों से बातें करता था। कहा कि जी ये सारी रात गायब रहता था, ठीक है, घर नहीं आता था और मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं वीडियो कॉल इसको कर लूँ। मर्द ज्यादती कर जाता है और बहुत ज्यादती कर जाता है, मर्द को नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूँ। कल तक डॉक्टर नबीहा के खिलाफ बोलने वाली बुशरा शकील आज डॉक्टर नबीहा के हक में रो रही है कि 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहने वाली शादी 2 महीने बाद इख्तिताम पजीर हो गई। उसने कहा 3 महीने हो गए थे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करी, फिर एक चीज़ ऐसी बताई जो मुझे अभी नहीं बतानी चाहिए। आपके मुताबिक हारिस खोखर ने अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, फेम लेने के लिए डॉक्टर नबीहा को इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली ये तो मर्द ने जब किसी से शादी करनी होती है ना तो वो कहता है मैं तेरा ही हाँ, मैं छड़ दिते सारे काम, मैं तेन ओनू भी तेरे वास्ते छड़िया, ओनू भी तेरे वास्ते छड़िया, अब तू ही बेचारा मर्द सब कुछ छोड़ता है। वो वक्त ही छोड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की अलहदगी का। कुछ लोग कह रहे हैं जी तलाक हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं जी अलहदा हो गए। और इस हवाले से डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर का एक बयान आया जिसके अंदर हारिस खोखर डॉक्टर नबीहा पर इल्ज़ामात लगा रहा है और डॉक्टर नबीहा हारिस खोखर पर इल्ज़ामात लगा रही है। ये सारी कहानी एक तरफ। आज मेरे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं। इंकशाफ ये है कि बुशरा शकील साहिबा डॉक्टर नबीहा के हक में बोल पड़ी हैं, यानी कि पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई, इख्तलाफात ख़त्म हो गए। एक ही रात में ये सारा कुछ कैसे ख़त्म हो गया और बुशरा शकील साहिबा डॉक्टर नबीहा के हक में खड़ी क्यों होगी? क्या डॉक्टर नबीहा मजलूम है या हारिस खोखर? जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे बताइएगा कि एकदम से आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जाना, डॉक्टर नबीहा के साथ इस तरह उसके हक में बोल पड़ना, ये किस चीज़ का इशारा है? इशारा तो इसको नहीं कहेंगे, बात सिर्फ एक इंसानियत की होती है और वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। मसला सिर्फ इतना है कि जब इसकी एक वीडियो मेरे पास आई है और मुझे जब पता चला कि इनके ये सारे मामलात हो रहे हैं तो फिर मुझे ये भी कहा गया कि इस पर वीडियो करो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी के घर टूटने पर वीडियो नहीं कर सकती हूँ, मैं उस पर नहीं बोल सकती हूँ। वो बहरहाल वो मामला हो गया। फिर उसके बाद फिज़ा अली के शो के बाद आपको किसी ने कहा कि डॉक्टर नबीहा पर वीडियो बनाओ, इसको ट्रोल करो, आपने मना कर दिया? मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। फिर तकरीबन जब मेरे पास वीडियो आई है उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मुझे नबीहा की कॉल आती है। डॉक्टर नबीहा ने आपको कॉल की? नबीहा की मुझे कॉल आई थी। हारिस खोखर से अलहदगी के बाद डॉक्टर नबीहा ने आपको कॉल की? जी मुझे कॉल। तो उसकी दुश्मन थी, आपको कॉल क्यों की? बस दुश्मन वो मेरी थी, मैं उसकी थी, इसी तरह ही था। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन भी घर में चल के आ जाए तो वो फिर सारे मामलात ख़त्म कर देने चाहिए। फिर वैसे भी रमज़ान का महीना है तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की अपनी लाइफ की। आज बुशरा शकील के डॉक्टर नबीहा के साथ इख्तलाफात ख़त्म हो गए? ख़त्म भी हुए भी हैं, नहीं भी हुए, कुछ ऐसे है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि मैं उनकी लाइफ पे बात नहीं कर सकती हूँ। कॉल आई नबीहा की? हाँ। क्या कहा उसने? उन्होंने बताया कि मेरे हारिस के साथ क्या मामला हुए हैं। क्या मामला? उन्होंने कहा कि ये कॉल्स सारा रात जो है ये कॉल पे बैठा रहता था और मतलब कॉल पे कह रही हूँ लड़कियों से बातें करता था। उसने बताया मुझे ये बात, फिर और भी कुछ चीज़ें बताई हैं उसने। क्या चीज़ें थी? कहा कि जी ये सारी रात गायब रहता था, ठीक है, घर नहीं आता था और मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं वीडियो कॉल इसको कर लूँ। और नबीहा ने जी और आपको बताया? जी, और उन्होंने कहा कि जब यही चीज़ मैंने इसके वालदैन को कही कि भाई आपका बेटा देखो मेरे ऐसे कर रहा है, तो इसके वालदैन ने कहा कि फिर क्यों है मुंडे तो कर देने। ये वो वालदैन होते हैं जो अपनी औलाद को ख़राब करते हैं दूसरों की बेटियों को घर ला के। डॉक्टर नबीहा ने आपको कॉल करके कहा कि हारिस खोखर सारी रात लड़कियों से बात करता है, इसके वालदैन जो है वो घर से निकलने नहीं देते, मुझे इसको वीडियो कॉल करने की इजाज़त नहीं है। हाँ जी, उसने कहा कि वीडियो कॉल। अच्छा, मैं इख्तलाफ मेरा अभी वो वाला अभी भी वहीं पर है। आपने बात करनी है, आप नबीहा करके बात करें, डॉक्टर नहीं कहे, वो चीज़ मेरी अभी भी वहीं पर। डॉक्टर के नाम से मशहूर है इसलिए डॉक्टर कहना पड़ता है। मुझे बताइएगा कि 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहने वाली शादी 2 महीने बाद इख्तिताम पजीर हो गई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। हम तो देखिए कभी इस तरह का ना चाहा था ना कभी चाहते हैं। मेरी अभी भी यही ख्वाहिश है
کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر بسایا رکھے. گھر بڑی مشکل بستے ہیں. آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی؟ یہ تو کوئی نیا ریلیشن بھی نہیں تھا, 5 سال ان کی دوستی رہی آپس میں, ان کے جو بھی معاملات تھے وہ رہے, اس کے بعد نکاح کیا گیا, شادی کی گئی. یہ تو کوئی نئی کہانی بھی نہیں تھی, کوئی ارینج میرج بھی نہیں تھی, 2 مہینے میں ختم ہو گئی. آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی؟ نہیں, ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی ان کے معاملات صرف خراب ہوئے ہیں, ابھی علیحدگی نہیں ہوئی. اور جب میری نبیہہ سے بات ہوئی وہ کہتی میں ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس نے جب مجھے کال کیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ایک عورت سوشل میڈیا پر بیٹھ کے مرد کو کر رہی تھی. اس نے کہا 3 مہینے ہو گئے تھے میں کمپرومائز کر رہی تھی. پھر ایک چیز ایسی بتائی جو مجھے ابھی نہیں بتانی چاہیے. بتا دیں, نہیں ابھی بتا دیں. نہیں نا, وہ ویری پرسنل, تو وہ پھر نہیں اچھا لگتا. وہ اگر خود اس چیز کو ریویل کریں گی تو کریں گی, لیکن میرا اچھا نہیں لگتا نا, وہ بہت بڑی بات ہے. آج تک آپ ڈاکٹر نبیہہ کے راز افشا کرتی رہی, آج آپ اس کی رازدار ہو گئی ہیں. نہیں, میں نے راز کسی کے افشا نہیں کیے. میں نے جب کوئی میرے پہ اٹیک ہوا تو میں نے اس کا جواب سوشل میڈیا پہ. ایسا تو نہیں کہ دشمن کا دشمن دوست بن گیا؟ نہیں, دشمن کا دشمن دوست نہیں بنا. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ دیکھیں کوئی دشمن گھر پہ چل کے آ جائے تو وہ پھر دشمن نہیں رہتا. پھر ہماری مطلب کم از کم میں جو ہوں, میرا شعور مجھے یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی. ڈاکٹر نبیہہ نے اس مارننگ شو میں یہ کہا جی ہمیں گھر میں کنڈی لگانے کی اجازت نہیں تھی, ہم گھر میں کنڈی نہیں لگا سکتے تھے. کہیں معاملہ کنڈی کا تو نہیں ہے؟ دیکھیں نال گانے کی وجہ سے بات یہاں تک تو نہیں آ گئی. وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ذاتی معاملہ وہ تھوڑی ہوتا ہے جو آپ مارننگ شو میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بتا دیں, وہ ذاتی معاملہ تھوڑی رہ گیا. جی, جوائنٹ فیملی کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے سب کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اب یہ تو واللہ کہ نبیہہ کی ان کے ساتھ نہیں بنی یا وہ نبیہہ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے. حالانکہ بقول حارث کے کہ اس کا آلریڈی میرے گھر میں آنا جانا تھا, لیکن اب اگر حارث آ کے یہ بات کہے کہ جی یہ کہتی ہے مجھے اپنے دوستوں میں لے کے جاؤ اور جہاں تم جا رہے ہو تو مجھے لے کے جاؤ, ٹھیک ہے, تو جب بھائی تم اس کو لے کے بیٹھتے تھے تب تم نہیں کہتے تھے, اس وقت تمہیں فیم چاہیے تھا, تم اپنا نام بنانا چاہتے تھے, جب تم اس کو جگہ جگہ استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب کہ کہاں پر استعمال کرتا تھا میڈم, جب ہنٹ دے دیا تو بتائیں, لوگ سننا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں. مطلب بہت زیادہ تعلقات میں چھپا نہیں رہی ہوں. دیکھیں بہت سارے تعلقات بنانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ کے مطابق حارث کھوکھر نے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے, فیم لینے کے لیے ڈاکٹر نبیہہ کو استعمال کیا. ایگزیکٹلی, یہ تو آپ کو بھی پتا, میں شروع سے یہ بات آپ کو بھی کہتی ہوں. یہ تو آپ گواہ اس چیز کے کہ جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور جب شادی کی ان کے سلسلے سٹارٹ ہوئے تھے, میں نے تبھی کہا تھا, میں نے کہا یہ صرف اس کے نام پہ فیم پانا چاہ رہا ہے. آپ کے نزدیک کون مظلوم ہے, وہ ڈاکٹر نبیہہ جو مارننگ شو پہ بیٹھ کے رو رہی ہے, یا حارث کھوکھر؟ دیکھیں, ایک عورت نے اپنا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنے سے کم عمر لڑکے سے شادی کی, تو اس کو بھی ظاہری بات ہے خواب دکھائے ہوں گے, بہت کچھ کہا ہوگا, بہت سارے عہد و مطلب وعدے اور یہ وہ جو بھی مطلب ہوتے ہیں لڑکی لڑکے آپس میں کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہوئیں گے, تبھی تو شادی ہوئی. لیکن ابھی اگر میں دیکھوں, مظلوم اس سینس میں کہ عورت مظلوم ہے, وہ اس لیے کہ مرد کی چھوڑی ہوئی عورت جو ہوتی ہے نا, اس کا کہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, غلط ہوا؟ مرد کر جاتا ہے, رو رہی ہیں, مرد زیادتی کر جاتا ہے اور بہت زیادتی کر جاتا ہے. مرد کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن مرد زیادتی کر جاتا ہے. آپ ڈاکٹر نبیہہ کے لیے رو رہی ہیں؟ نہیں, میں نبیہہ کے لیے نہیں رو رہی ہوں, میں ویسے ہی مطلب اس چیز پہ کہ مرد زیادتی کر جاتا ہے, لیکن مرد کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مرد زیادتی کرنے کے بعد بھی اس چیز کو نہیں مانتا کہ میں زیادتی کر گیا ہوں, کیونکہ مرد کی ایگو ہوتی ہے, مرد کی انا ہوتی ہے. کل تک ڈاکٹر نبیہہ کے خلاف بولنے والی بشرا شکیل آج ڈاکٹر نبیہہ کے حق میں رو رہی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, حیرانگی کی بھی بات یہ ہے. اب آ جائیں دوسرے چیپٹر کی جانب. حارث کھوکھر نے کہا کہ نبیہہ مجھے کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو. کیا یہ درست ہے ایک عورت کسی بچے کو, کسی بیٹے کو اپنے ماں باپ سے دور کرے, اس کو کہو کہ میرے ساتھ الگ ہو کے رہو, یہ ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر تو یہ بات ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر نبیہہ نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کے سیپریٹ رہو, تو یہ بھی چیز غلط ہے. کیونکہ دیکھیں, ماں باپ نہیں چھوڑے جاتے, چاہے وہ لڑکی کی ہوں یا لڑکے کی, اس کی تو ویسے ہی کوئی نہیں آگے پیچھے. ویڈیو بیان میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ میرے اوپر انتہا کا شک کرتی تھی. شک نے گھر اجاڑ دیا. پھر وہ اس قابل ہے اس پہ شک کیا جائے, کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں تو میں جانتی ہوں. 5 سال پہلے, 5 سال پھر ریلیشن رہا نا, پھر تبھی پتہ لگ جانا چاہیے تھا.
मैं बताती हूँ आपको, मर्द ने जब किसी से शादी करनी होती है ना तो वो कहता है मैं तेरा ही हाँ, मैं छड़ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ, अब तू ही बेचारा मर्द सब कुछ छोड़ता है, वाह वो वक्ती छोड़ता है, लेकिन करतूतें वही औरत को लगता है ना ना मोहतरमा, ये औरत को लगता है। नो नो नो, मर्द कश्तियां जला के आता है और उसको आगे से सिला ये मिलता है, औरत औरत उसके नहीं ऊपर शक चाहती, करती है, कोई औरत नहीं औरत चाहती उसको कि उसका बदनाम घर करती है, उसको जलील करती है, कौन तो फिर करती है? औरत करती है ना। किसको? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर को ले लें, क्या आज क्या कौन जलील? पहले कौन आया मीडिया पे? हाँ, डॉक्टर नबिया आ गई, तो उसको यही मामला उनका घर में भी आप सॉल्व, सोचें एक सेकंड, यही मामला घर में भी मैं solve आपको जवाब, अब मेरा जवाब भी तो लेना, अब मेरा जवाब लें। आप सोचें कि एक औरत जो अपने घर के मामलात मीडिया पे लाने से डरती थी कि मेरी को ये चीज ना पता चल जाए, आप सोचें कि उसको इस हद तक कर दिया गया कि वो मीडिया पे आके रो रही है और बता रही है कि मेरे साथ ये कुछ तो हुआ है, औरत के पास तो हुआ है। हारिस खोखर ने कहा कि इसके पास सबसे बड़ा हथियार है, ये रो पड़ती है, आंसू निकाल लेती है, और ये बड़ी बात है। जब औरत रोती है तो उसको रोए ना हमदर्दियां क्या मिलती करे, औरत रोए ना, मर्द रो नहीं सकता, हाँ औरत और मर्द रुला सकता है, औरत रोती है उसको हमदर्दी मिल जाती है, और मर्द रो नहीं सकता ना बेचारा। ना ना, औरत रोए तो ड्रामे, औरत यहाँ पे रोती है ना तो औरत को कहा जाता है ड्रामे कर दी पिए, ठीक है। और यही अगर मर्द आप गलत कह रही हैं, मैं क्यों औरत गलत कह रोती रही है हूं? उसको हमदर्दी मिल जाती है। आपके देखने वाले ही आपको बताएंगे कि औरत रोए तो मर्द कहता है ड्रामे कर रही है। आखिरी सवाल है कि ये तो नहीं कि हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया दोबारा खबरों में आने के लिए, सोशल मीडिया पर हाइप लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है ना। आप बताएं ना क्या हकीकत है। नहीं, कोई भी इंसान इतना नहीं गिर सकता कि व्यूज के लिए अपने घर के मैटर को इस तरह सोशल मीडिया पे लेके, और वो भी ब्रेकअप की तरफ ना। मतलब ये चैप्टर है डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर का, इसके अंदर अब एंट्री हुई है बुशरा शकील साहबा की, इनकी सुलह हो गई है डॉक्टर नबिया के साथ, और इनके इख्तलाफात क्यों ये चीजें करें, सुलह नहीं हुई है, जस्ट उनकी मुझे कॉल आई है, इख्तलाफात खत्म हुए कि नहीं हुए? इख्तलाफात खत्म है। चलो, इनके इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। इसके रिलेटेड, इस खबर के रिलेटेड, डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा डॉक्टर नबिया सही है या हारिस खोखर, अलाने के बाद।